हावड़ा के एजी कॉलोनी निवासी गौतम मंडल और उनके दो बेटे चंदन मंडल और गौरव मंडल पर डेली स्क्रीम में पैसा जमा करने वाली कंपनी खोलकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप था। पुलिस ने जांच के दौरान चंदन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस बार वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में मुख्य सरगना गौतम मंडल को पुलिस ने नदिया के धनतल्ला इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये शख्स वहां जाकर छिप गया। बुधवार को गिरफ्तार को 10 दिन की पुलिस हिरासत के अनुरोध के साथ बारासात अदालत ले जाया गया। কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন? কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন? পয়সাও করিনি। হ্যাঁ, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কেন তাহলে? আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কেন? আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কেন? কি অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কেন? যে যা টাকা পাবে আমি সবাইকে দিয়ে দেবো। কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন আপনি? না, আমি আত্মসাৎ করিনি এখন। তাহলে আপনি পালিয়েছিলেন কেন? হ্যাঁ, পালিয়েছিলেন কেন? চাপের জন্য পালিয়েছি। কিসের চাপ? মানুষের চাপ। কত টাকা নিয়েছেন আপনি? কোথায় পালিয়েছিলেন? কোথায়? ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।